अपने अंदा खान लगा फेवरेट फ्रूट्स की आसे निजु ब्रा पसंद पाए हिसाबते फेवरेट फ्रूट्स तो हले अंदा सब ब्रा निजु ला राखिना থাকিব ओले মই निमिते तो की पाए खाए खाली पाथर और कचाल ना खाएस ओले भी अच्छी ब्रा शुरू करिना মই लगा फेवरेट फ्रूट्स तो हले बनाना राखि बनाना तो हले गैस्ट्रिक निमिते भी खाए पेट पिया हदम भी खाए कइसे और विटामिन पाबो निमिते भी बनाना तो खाए को कन होइसे बोले भी एदिरो होले मेयर रीजन एकता আছে अरे कहना क्या चाहते हो মই আজিब्रा किले बनाना तो मो लगा फेवरेट फ्रूट्स निमितो राखिबो इदु रीजन तो अन्नानगे আজি लगा खबर बकय दिबो ओके इदिया व्यूअर्स मो लगा राइट हैंड दे एकता बर्गडी दिबो আছে और मो लगा लेफ्ट हैंड दे एकता बनाना আছে तो अन्नानगे कुन वाला लोबो कइले दो आई नो 99.9% खानब्रा इदु बर्गडी दिबो दो लोबो को होले भी মই ब्राडो होले अच्छी ब्राड लगिना इदु बनानाय चूज करू ए चुप बे किले बोले इदु पार्केटी दिवोदो होले $5 million ब्रा पाइ गइसे होले भी ऑन द अदर हैंड मो लगा लेफ्ट साइड थाका बनाना दो होले আজি लगा खबर हिसाबते 6.2 मिलियन ब्रा किनि आसे इनागा गय आसे ये सब क्या देखना पड़ रहा है एदु ब्रा व्यूअर्स कान अन्नान होले पार्केटी दिवो चूज करूलबि মই दो होले बनानाय चूज करूलबो इदु মই किले गय आसे बोलेदो और अन्नान भापना ग्रुबो মই मिसा गय आसे মই মিছা কি দেব নকব আমনান বি একবার শুনিছাবি মই মিছা কই আছে না হসা কই আছে একবার শুনিছাবি Wednesday morning, a banana was bought from a fruit stand in New York's Manhattan. It cost 35 cents. In the evening, the same banana was sold for a whopping $6.2 million. It became what's arguably the most expensive fruit in the world. Why this turn of fortune? Because the banana transformed into a star. इदिया लगा वीडियो क्लिप আমনান সব চাইছনা ইদিয়া নাকা মিস্টেক ইতু কিনাকা হইছে কইনা ফাল প্রায় নাকা কই দিব अच्छा 20 November 2024 morning day একটা ইতালিয়ান আর্টিস্ট তালাকা নাম দো হলে মরিজো কেদালিন থাকিছে তাই ব্রা নিউ ইয়র্কে থাকা একটা ফ্রুট স্টল ব্রা একটা বানানা এট দ্য কস্ট অফ 35 সেন্ট ইন্ডিয়া রুপি দি কনভার্ট কৰিছে বলে 25 পাইছ হ'ব ইমান দিগনা বানানা একটা কিনিছে इदु लगा इवनिंग दे दाई एकटा प्लेटफॉर्म दे जाइसे इदु लगा प्लेटफॉर्म लगा नाम दो हले सोथिपी आर्ट ऑक्शन हाउस থাকিছে তাদের জায়গা ওয়াল দে দাই টেপ প্রা বানানা দো টেপ করিনা রাখিছে ইদু সেম বানানা কোনটো ভেরি নরমাল বানানা একটা আছে ইদু হলে $6.2 million গে ইদু রাদি দে পেকাইছে কইনা আপনি পা আছে ও মাই গॉड ইদু সেম আর্টিস্ট প্রায় 2019 দে বি आर्ट बेसल माइमी बीच दे एकता परफॉर्मेंस थाकादान दे আজি गुरा निसनाय दाय बानाना दो होले वाल दे टेप करिना राखिसे एदु दान दे बि एदु बानाना दो होले $120,000 गे पेका थाकिसे कइसे $120,000 इंडिया रुपी दे कन्वर्ट करिसे बोले 1 crore समथिंग इनागा होबो इमान गे एदु ऑर्डिनरी बानाना दो 2019 ने बि पेकाइसे कइसे व्हाट ये बड़ी अच्छी बात कही आप और एकटा वेरी फानी थिंग एतु दान दो हुआ होले एकटा आर्टिस्ट सीता स्टेट टु उठिगना स्टेट ते टेप करिगना थाका बानाना दो होले लइगना खुलिगना खाइ दिसिबसे इनागो हुआब्रा एदु सोदो पीसी टाउन होय जागना थाकिसे ओले विथ दिस टाइम 2024 ए आकिरे मोयबा मेंशन कराते 20 November 2024 इवनिंग डे सोथेबी आर्ट ऑक्शन हाउस दे एदु लगा वेरी सेम परफॉर्मेंस थाका दान दे एदु सेम आर्टिस्ट ब्राहितो एकटा बानाना मेयर बानाना एकटा मार्केट प्रा आनिगना टेप करिगना राखिसे तो एदुके पेड करा दानते स्टार्टिंग पेडिंग तो होले $80,000 থাকিছে इंडिया रुपीस से कन्वर्ट करिसिबल नियरली 76 लाख हबो एदुबर शुरू गना पेड करिगना जादो होले लास्ट डे एकटा मानु तालाका नाम तो होले जस्टिन सन থাকিছে ताइ प्रा $6.2 million दिगना एदु बानाना दो होले किनिसे कइसे तो আজি लगा खबर होले एकदम शॉकिंग खबर নহয় নহয় ভিউয়ার্স খান আজিকালি लगा दुनिया होले एकदम क्रेजी बोलदे महान बुहि আছে পয়সা দিউল মানুহ কাঙ্গে নাতি পয়সা ইনভেস্ট করুল জায়গা ইনভেস্ট নকরি জায়গা ইনভেস্ট করি আর না দিউল মানুহ কাঙ্গে অলদা দিগনা दुनिया एकदम क्रेजी बोलदे महान बुहि আছে দে ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ For example, मोखा लगा लाइफ तो स्कल्पचर एकटा ब्रा खुरी नक्शा एकटा बनाबो नहले आमा खान ब्रा साउल नहले चादर एकटा बनायगना साफ खाना खोरे ताहा लगा तुक के मदद कुरोले चाइस बोलदो किमान दि मोस्टली 5,000 दिउ बारे 10,000 दिउ बारे होले भी इदिया moi ब्रा पोआदो होले एकटा ऑर्डिनरी बनाना ना कुंदु मार्केट ब्रा just at the cost of 35 cent that means 25 paise digna kina banana ke
$6.2 million দি কিনা কিনিছে কৈ কিনা এইটো খবৰ শুনি আছে আকিৰে মই দেখাই দিছে এইটো মিছা নহয় এইটো সঁচা আছে দেই হলিবি এতিয়া কোৱা নিচিনা আজিকালি লগা দুনিয়াটো একদম ক্ৰেজি শুনিলেবি এইটো পাকলা পাকলি লগা কাম নিচিনা শুনি আছে হলিবি কি ক'ব মই লগা লাইফ আৰু ডাঙা লগা লাইফষ্টাইল বিচি আলাক আছে তাহান এইটো কিনি মিনি কৰি আছে এইটো মই বি নাজানি হলিবি এনেকা আজি লগা খবৰে একটা বানানা $6.2 million দি কিনা শুনা একদম শ্বকিং থাকাৰ মই বি আপোনাক কৈ দিব গৈ না এইটো ভিডিঅ' লৈ কিনা আই আছে अच्छा এতিয়া মই লাষ্ট গৰম নোহোৱাটো হলে আজি লগা খবৰ শুনি কিনা মৰম ব্ৰা বানানা পেকাখান বানানা লগা দামটো নথাই দিবলৈ কৈ আছে এইটো মাৰ্কেটটো কৰা কোৱা নহয় এইটো অকশ্যন হাউচটো কৰা লগা কৈ আছে এইটো ব্ৰা আদাৰৱাইজ ভাবি কিনা এতিয়া বি বানানা লগা দাম উঠাই দিছিল মই কি চব মানুহ ফিংগাৰ পইণ্ট ৰুল আছে এইটো এইটো নুঘূৰিবি দেই গৈ কিনা এইটো ৰিকুৱেষ্ট কৰা জানাই দি আছে Okay. আজি লগা খবৰ ভাল আছে মৰম ব্ৰা লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰাবি জানাই দি আছে থেংক ইউ এভৰিৱান ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ' এণ্ড সি অল মাই নেক্সট ভিডিঅ' बहुत तेज हो रहा है बहुत तेज हो रहा है